हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? सेम्स ड्रॉ करना एंड उनके नेम्स। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन फॉल ड्रॉ करेंगे हम सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। वाओ, क्या है बच्चों ये? सर्कल। Amazing! नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है स्क्वायर? Amazing! नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। Amazing! नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। Amazing! नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। Amazing! ये है बच्चों हमारे कलर्स। क्या है बच्चों ये? कलर्स। वाओ, दिस इज येलो कलर, दिस इज ऑरेंज कलर, this is brown color, this is blue color, this is black color, this is dark green color, this is light green color, this is purple color, this is red color and pink color. चलिए शुरू करते हैं। ये है बच्चों ब्लू कलर एंड ये है सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। जो लाइट ग्रीन कलर एंड ये स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। Square. You have got your brown color and ये pentagon. क्या है बच्चों ये? pentagon. Wow! क्या है बच्चों ये? pentagon. Yellow color and ये है rectangle. क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। बच्चों पर्पल कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। Triangle. Repeat again. This is circle, this is square, pentagon, rectangle and triangle. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.